گورنمنٹ کو چاہیے کہ جی چینی اور گندم اور کاٹن کے لیے ایک واضح جامع ایک ایگریکلچر پالیسی بنائے کہ ہم نے جو ہے نا چند لوگوں کو شوگر میں انڈسٹری میں جو ریلیف دیا ہوا ہے ان کو پیسہ بنانے کی اجازت دینی ہے، یا پھر ساری عوام کے لیے کھول دیا جائے، یا پھر بند کر دی جائے، چینی باہر سے بنائی جائے۔ اس کے علاوہ سب سے جو بڑی بات ہے، صرف ایک سمپل سا ذکر کیا گیا ہے کہ ریفارمز بی او آئی کے اندر جو ہے نا وہ اسٹرکچر کی جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں انتہائی سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ پالیسیز اور ریفارمز کی ہے، جس کے اندر کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ اتنا ٹیکس اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک واضح پالیسی دیں۔ واضح پالیسیز کے اندر جب آپ لے کے آئیں گے ساری چیزیں تو پھر جا کے یہ معاملات یہ ٹیکس ریکور ہوں گے۔ آئی پی پیز اور جو پاٹا فاٹا کے اوپر میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ پاٹا فاٹا کے اوپر گورنمنٹ نے اس کو جو چھوٹ دی گئی تھی اس کو ختم کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے ملک کے لیے ایک بہتر چیز ہے۔ اور آئی ایم ایف پہ یہ جو آپ تھے کہ جتنے صنعت کار ہیں پاکستان کے لوکل انڈسٹری والے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہوگی، انڈسٹری کو بوسٹ کے اوپر بات کریں گے، اور جو انڈسٹری کی گروتھ ہوگی اس کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ یہ تو آلریڈی ٹیکس سسٹم میں انڈسٹری پہلے ہی کرنچ میں ہے، انڈسٹری کی معیشت کرنچ میں ہے، آپ مزید فردر ٹیکس لگا رہے ہیں، اس طرح انڈسٹری نہیں چل سکے گی۔ اور انڈسٹری وہ واحد رستہ اس ملک کا جو بے روزگاری ختم کر سکتا ہے، ایکسپورٹ انہانس کر سکتا ہے۔ اس معاملات کے ساتھ حکومت کو ایک دفعہ ریویو کرنا پڑے گا، اور ملک کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کے لیے انرجی کرائسس جو پالیسیز جن پالیسیز میں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کے ریٹس کو کم کیا جانا چاہیے، انڈسٹریز ہونی چاہیے، اس کو آپ ریکنسیڈر کریں، کیونکہ 45% ریٹس کو بڑھا دینا یہ کچھ اچھا اقدام نہیں ہے۔ ریکمینڈیشن ہم نے دی ہے، ہم نے ریکمینڈیشن دی ہے۔ کتنے فیصد آپ نے سولر پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا؟ نیکسٹ کوسچن۔ ڈیفالٹ سر چارج ریٹ کو پالیسی ریٹ سے ہم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ ہاؤس وہی کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہے آپ بوتل کو آدھا بھرا ہوا کہیں، آپ کی مرضی ہے آپ بوتل کو خالی کہیں۔ میں نے بوتل آدھی بھری ہوئی کہی ہے، آپ نے بوتل آدھی خالی کہی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم اس بجٹ کا پورا ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ایسی تمام پالیسیز، ایسی تمام پرپوزلز جو پرو بزنس ہیں ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ فائنل نہیں ہوا، اور ایسی تمام چیزیں جس میں ٹیکسیشن کو بڑھا دیا گیا ہے ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ریکنسیڈر کریں۔ تو ہم نے اس بجٹ کو بالکل، میں نے یا ہمارے لاہور چیمبر میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس میں ٹیکسز کی شرح کو بڑھایا گیا ہے، آپ اس کو ریکنسیڈر کریں۔ اگر آپ ریکنسیڈر کریں گے تو اکانومی چلے گی، انڈسٹریلائزیشن چلے گی۔ جی نیکسٹ کوسچن جو چل رہا ہے جی شہزاد صاحب دوں گا، کیونکہ جب لاسٹ ٹائم بجٹ آیا تھا تو گورنمنٹ نے 111 سیکشن کے تحت جو 50 لاکھ روپیہ ملک میں اندر آنے کی اجازت ہے اس کو $1 لاکھ کر دیا تھا۔ انہوں نے ایس ایم ای کی جو شرط تھی وہ 25 کروڑ سے بڑھا کر 80 کروڑ کر دی تھی۔ انہوں نے آئی ٹی کے سیکٹر کو بھی انڈسٹری ڈکلیئر کر دیا تھا، اور وہ بعد میں واپس لے لی گئی۔ تو میں امید کرتا ہوں جیسا کہ ہم نے گورنمنٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ جتنے ایسے فیصلے جو انڈسٹری کو مشکلات میں ڈالیں گے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھائیں گے، ان کو اسی طرح سے واپس لیا جائے جس طرح سے پچھلے بجٹ میں لیا گیا۔ ابھی ناملیس بھی آنی ہے اور اس کے اوپر کافی رد و بدل بھی آنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2024-25 کا وفاقی بجٹ جہاں پرو انڈسٹری اور ٹریڈ کے حوالے سے حکومت کے اقدامات کو ہم سراہتے بھی ہیں، پر ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری صنعتی پیداواری لاگت جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، انرجی کاسٹ بڑھ رہی ہے، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حکومت ایسے اقدامات کرے گی جس سے صنعتی پیداواری لاگت کم ہوگی، صنعتی حجم بڑھے گا اور اس کے اوپر مزید ٹیکس لگے گا۔ آج بھی ہمیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا ہوگا، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر کام کرنا ہوگا، اور جو پرائس ٹیگ لگائی گئی ہے گاڑیوں کی قیمت میں اس کے اوپر نہیں ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر آج ہم اس کے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پہ ہم کام کرتے تو آج ہمیں جو پرائس ٹیکس کے اوپر جو ٹیکس لگا وہ نہ لگتا، اور ہمارا اور آخر میں جو ٹیکس بیس سسٹم کا جو حجم ہے 12,970 روپیہ، جب تک نئے ٹیکس سسٹم میں لوگ حکومت نہ لا سکی، اور حکومت کو لانا چاہیے آسان اور فیل ٹیکس سسٹم کے تحت، تاکہ ٹیکس گزاروں کے اوپر مزید بوجھ نہ چل سکے۔ بہت شکریہ۔ یہ تو صرف انگلش سے اردو میں پڑھ دی ہے، اور نمبر 2 آپ نے یہ جو کام کیا سب سے خطرناک وہ یہ ہے کہ
3% से आपने गेन टैक्स 15% कर दिया है और नॉन रजिस्टर्ड का 40% कर दिया है। अगर ये एक बंदे ने मर गया है, उसने विरासत बांटनी है, उसकी 100 रुपए की चीज़ है तो 40 रुपए तो गवर्नमेंट ले गई, तो उसकी चीज़ 60 रुपए की रहेगी। जब वो मार्केट में जाएगा 60 रुपए, 4 बहन भाई जाएंगे तो इससे में 15-15 रुपए ही आएंगे, तो वो तो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो आपने इस बजट को इतना बड़ा इंजेक्शन लगाने से पहले गेन टैक्स वाला ये ज्यादती थी। 2200 अरब रुपया आप सिर्फ IPPs को दे रहे हैं, उसके वक्त तो आप सोच नहीं रहे। और आपके पास स्टेट बैंक के पास हर बंदे का अकाउंट है, एक क्लिक मारे तो आप अरबों रुपए बगैर कुछ गोली चलाए इकट्ठा कर सकते हैं। जो नॉन टैक्स फाइलर का झगड़ा है वो ख़त्म हो सकता है स्टेट बैंक के ज़रिए, नादरा के ज़रिए और FBR के ज़रिए। आप करना ही नहीं चाहते, आप करें ना काम, ये काम करने वाले, ये काम नहीं करने वाले। IPPs की पेमेंटें रोके। आप 750 अरब की चोरी कहते हैं हो रही है, और चोरी जो है वो आप 50 अरब की कह रहे हैं रिकवरी करें, और पान खोखे वाले को पकड़ लेंगे। और भाई जो सिगरेट बनाने वाली 10 फैक्ट्रियाँ सिर्फ, या 12 या 15, अब 15 को पकड़ना आसान है कि 40,000 बंदे को खोखा बंद करा के, रोजगार बंद करके आप आसानी पैदा कर सकें। ये नामुमकिन बात है। कैसे देख रहे हैं आम आदमी के नुक्ता नज़र से और एक सनअतकार के और एक ताजिर के नुक्ता नज़र से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जाके फाइनेंस बिल में क्लियर होंगी, लेकिन कुछ जो ऐलानात हमने बड़े क्लियरली हमें महसूस हुए हैं, उसमें एक जो आपने एक्सपोर्टर को फ़ाइनल टैक्स रजीम से निकाल दिया है, ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। हमारे कोई भी मुल्क अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करता है, एक्सपोर्ट को एग्जम्पशन दी जाती हैं, उनको रिबेट्स दिए जाते हैं। आपने जो थोड़ी बहुत उन पे एग्जम्पशन थी वो भी ख़त्म करके उनको फ़ाइनल टैक्स रजीम से निकाल दिया है। मेरे ख्याल में इससे हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट की हौसला शिकनी होगी, और जो हमें ज़र मुबादला की कमी है उसका हमें मज़ीद सामना करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि ये जो इतना बड़ा इन्होंने टारगेट रखा है टैक्सों का, IPR को दिया है कोई 12,970 अरब का, जी ये वो पूरा करने के लिए ये सारे टैक्स 45% तक? देखिए, बात ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके पास ऐसे सोर्सेज तो हैं कि वो जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं से पूरा उन्हीं टैक्स गुजारों से करते हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है। होना ये चाहिए था, अगर आपने टैक्स नेट बढ़ाया है, अगर आपने उसको थोड़ा सा अपने जो हमारे ऑलरेडी टैक्स टू GDP है 9% से अगर हमने 12% तक कर दिया होता तो ये टारगेट उससे कहीं ज़्यादा हमें अचीव हो जाना था। लेकिन इसमें जो ऑलरेडी लोग टैक्स नेट में हैं उन्हीं को स्क्वीज़ करें, उन्हीं से टैक्स मज़ीद लिया जाएगा, जिससे उनकी हौसला शिकनी होगी और मुल्क में बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम होगी। क्या कहेंगे आज के बजट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपना सेकंड टाइम आके पहला बजट दिया है। मेरी नज़र में तो काफ़ी वेग है सारे मामलात। बाकी अब जब फाइनेंशियल बिल आएगा हम उसको स्टडी करेंगे तो फर्दर पता चलेगा। बट टिल नाउ चीज़ों की कोई हमें समझ नहीं आई कि इंडस्ट्री के लिए क्या है इसके अंदर, ट्रेड के लिए क्या है, कॉमर्स के लिए क्या है। अब देखें, इंपोर्ट के लिए उन्होंने कई आइटम्स के ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी डाल दी है, RD लगा दी है उन्होंने ऊपर, जिसकी वजह से हमारी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी। यही पहले हम सारा टाइम चीखते हैं जी कि हम एज एन इम्पोर्टर आपको ड्यूटी टैक्सेस देते हैं जो कि आपके एक्सचेकर में जाता है और आपकी इकॉनमी चलती है, मगर ये महंगा होने की वजह से इम्पोर्ट कम हो जाएगी, स्मगलिंग बढ़ जाएगी। जब हमारी इंपोर्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली स्मगल्ड गुड्स की वजह से आपको एक पैसा भी नहीं आएगा। कम से कम इंपोर्ट में से आपको कुछ परसेंटेज तो आती थी। सेम एक चीज़ इन्होंने एक्सपोर्ट में की है, एक्सपोर्ट में इन्होंने उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले गए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जितनी भी पाकिस्तान में है वो सारी रॉ मटेरियल अपना इंपोर्ट करती है, और जब एडिशनल कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ होगी और आपकी RD लगेगी तो ऑटोमेटिकली आप कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। इन्होंने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के ऊपर CC से चेंज करके मार्केट प्राइस पे कर दिया है। पाकिस्तान में सस्ती से सस्ती गाड़ी 30 लाख रुपए की मिलती है और आपको भी पता है कि उसमें नफ़ा उनका कितना होता है। तो ये जो चीज़ें कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर नेशन जो हम लोग हैं, हम लोगों के ऊपर सारी चीज़ें मुसल्लत की जाती, नॉट ऑन देम, कि बजाय इसके कि जी गाड़ियों की प्राइसेस कम करवाई जाती, चीज़ों को मैनेज किया जाता, फर्दर हमारे लिए चीज़ों को मुश्किल किया गया। इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस 1500 अरब के लगाए, प्लस उसके अलावा नॉन टैक्स का जो उन्होंने सिस्टम रखा तकरीबन 1200-1300 अरब का इन्होंने वो भी किया। अब देखने वाली चीज़ है ये पैसा कहाँ से आएगा, या तो आप देंगे या मैं दूंगा या बाकी अवाम देगी, हमारे अलावा और ये पैसा किसी ने नहीं देना।
इनडायरेक्ट टैक्सेस का मकसद ये होता है कि जी आपने हवा में सांस भी लेना है तो आपने टैक्स देना है. जिस तरह पिछले दिनों एक शोशा चल गया था कि सोलर के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, यही चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं. तो इस तरह ना हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करेगी. पहले रिसोर्सेज तो हमारे इतने हैं नहीं, तो अब किन तरफ जाएंगे हम लोग, देखें अल्लाह बेहतर करेगा. मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की शायद हर काम की गंगा उल्टी बहती है. पूरी दुनिया में प्रमोट किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, यहाँ डिस्करेज किया जा रहा है. बल्कि तमाम दुनिया में सब्सिडी दी जा रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने पे, हाइब्रिड खरीदने में, ताकि पोल्यूशन ख़त्म हो मुल्क के अंदर. हम तो पहले ही फर्स्ट आ रहे हैं. शायद ये जो आज़ाद पाकिस्तान को हासिल है पोल्यूशन में दुनिया में फ़र्स्ट आने का, लाहौर को, फैसलाबाद को या कराची को, उसको नहीं मिस करना चाहती. तो इन्होंने जो उसके अंदर ड्यूटी थी वो ख़त्म, उसको जो सहूलत दी हुई थी वो उन्होंने वापस ले ली, जो उसने छूट दी थी ड्यूटी में, टैक्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल को. ये मुनासिब नहीं लगा. और सेकेंडली जो इन्होंने 2-3 निजी इदारे, जो हुकूमती इदारे थे, जो निजी इदारों के हवाले करने की बात की है, बहुत अच्छी बात की है. SIFC को फाल करने की बात की है, बहुत अच्छी की है. और निजी कंपनियों को, निजी सरमायादारों को, निजी इंडस्ट्रियलिस्ट को, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने की बात की है. तो अच्छी बात है, बातों तक अच्छा लग रहा है, लेकिन हम नहीं समझते कि इतनी सहूलतें दें बिजनेसमैनों को कि वो यहाँ फैक्ट्री लगाएं. इसके ऊपर उनको बिजनेस कम्युनिटी के साथ मशावरत करके चलना चाहिए, इससे बेहतर नतीजे निकलेंगे. अस्सलाम वालेकुम, मैं मलक गुलाम फरीद, कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी इशूज़ ऑफ पेपर इम्पोर्ट. सर, जो आज बजट आया है, ये बजट ना तो अवाम दोस्त है और ना ही ये ताजर दोस्त है. ये अगर है तो ये IMF दोस्त है, ये ताजर दुश्मन है, ये अवाम दुश्मन है. इस बजट में वो सारा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था. जो पहले टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्स, ये ज़्यादती है, ये जुल्म है. और अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी इंडस्ट्री जो है एक दिन बंद हो जाएगी. और ये बजट इसी तरह है कि आप देख लें, इंग्लिश में है और उर्दू में उसको ट्रांसलेट कर दिया. ये बेसिकली अवाम दुश्मन बजट है, बिल्कुल अवाम दोस्त बजट नहीं है. और हर चीज़ के ऊपर आपने जिस तरह ये देखिए, अभी आप कर रहे थे, मैंने सुना है कि जो सिगरेट की दुकानें हैं, जो 2 नंबर सिगरेट देगा उस दुकान को सील कर देंगे. तो जो दूध 2 नंबर दे रहा है या खाने पीने वाली अशिया, उनको क्यों नहीं बंद करते? बिजनेस इंडस्ट्री की बात करूंगा कि और उसमें 2.5 फीट टैक्स लगा दिया इन्होंने. वो टैक्स जो है ना सरासर ज़्यादती है, क्योंकि इस तरह नहीं होना चाहिए. जो नॉन फाइलर हैं या नॉन टैक्स दे रहे हैं उनको टैक्स के कटारे में लाना चाहिए. दूसरा, सोलर के हवाले से इन्होंने जो कदम उठाया ना, वो बिल्कुल ठीक है, ताकि आवाम को रिलीफ मिल जाएगा इसमें. लेकिन बिजली चोरों को जब तक नहीं पकड़ेंगे ये रिलीफ नहीं मिलेगा. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.